I just got a new haircut yesterday, and today's video I'm going to give I'm going to show you how I style my hair with a new haircut, and to give you an example on how to style your hair with a new haircut. So yeah, let's get started. So first, una na tong buhaton day guys is paugon sa nako akong buhok. So yeah, gikan pa ko naligo guys. So medyo basa-basa pa na akong buhok. Yung sunod is ato dayong i-cam. So akong gusto day nga hairstyle guys is kanang bitong bad boy hairstyle. So yeah. So akong buhaton is ako ni ana. So pansin ako sa akong buhok guys is kani bitong kilid mo. Maana yun siya dari. So which is kinda cool. So yeah. Actually guys, dili kay ko mahili og gamit og mga pomade, hair pomade. So ko ra ni siyang iana. Simple ra ni akong hairstyle ako guys, pero simple but credible ni siya guys. So yeah. O siyang ikam dayon ang kani, since nga bad boy hairstyle man ta, ang dapat ipakita na to nga may pagkaastig po na to ang hairstyle na to. So kung buhaton is iana na ako. Okay, so kita ninyo di ba? Medyo may pagka rebelde ta lantawon, mura tag rebelde. So bad boy gyud, astig kayo guys. So okay, so okay, so i-camera na nato. So yung ay i-comb dai. So iana na nato guys. Itong iana dayon. Okay, so ay ana na nato guys dayon. Ana dayon. So then kani pabilin ra gid ni siya dari para astig. Dayon to siyang iana sulay nato daw. Ana na to sa tong naong. Okay, so kita ninyo di ba? Medyo astig siya. Astig ayo. So yeah, bad boy hairstyle. So yeah. So if you want me to give you some tips on how to style your hair within your haircut, because we have a different haircut, and yeah, goodbye. You need to like this video. So yeah.